we'll do Om Chanti. We'll do 2 times today just to have some more time for slokams. Okay. Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudevo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Will one of you please continue then? Shuklam Bhadram. Till where you have. Till where you are comfortable. That much. Shuklam Bharadaram Vishnum. Sir, yes. Can I start, madam? Yes, sir. Yes, sir, please. Shuklam Bharadaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasanna Varanam Dhyaye Sarva Vignopasantaye Vyasam Vasishta Naptaram Sakte Pautra Magalmasham Parasaratmajam Vande Sukadadam Taponidhim Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahman Nidaye Vasishtaya Namo Namaha Avikaraya Sudaya Nityaya Paramatmane Sadaika Rupa Rupaya Vishnave Sarva Jishnave. That much. Yes, sir. So, please remember Parashara Atmajam. Can you please repeat? Parashara. That is in if you cannot, one, you can tell Parasaratmajam. Parasmaratmajam. Yes. And Suddhaya, please give pressure there. Suddhaya. Suddhaya. Avikaraya Suddha. Suddhaya Nityaya Paramatmane. Yes, sir. Amitama? Yes, ma'am. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Vyasam Vasishta Naptaram Shakte Pautramakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponithim Vyasaya Vishnurupaya Asharupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasishtaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sataika Rupa Rupaya Vishnave Sarvajishnave Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat. Yes, ma'am. So we will continue with the next line now. Vimuchyate. 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 Namastasmai. Namastasmai. Vishnave Prabha Vishnave. Vishnave Prabha Vishnave. Immediately, Om Namo Vishnave Prabha Vishnave. Om Namo Vishnave Prabha Vishnave. Vimuchyate Namastasmai. Vimuchyate Namastasmai. 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 Vishnave Prabha Vishnave. Vishnave Prabha Vishnave. Om Namo Vishnave Prabha Vishnave. Om Namo Vishnave Prabha Vishnave. Yasya Smarana Matrena. Yasya Smarana Matrena. Janma Samsara Bandhanat.
जन्म संसार बंधनात् यस्य स्मरणमात्रेण यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे Sir, can you please do that? Yeah. Sir, can you tell yes Maranamatena? यस्य मरणमात्रेण जन्म संसार यस्य बंधनात् मरणमात् यस्य मरणमात्रेण जन्म No, sir. संसार बंधनात् Yesya. It should be, the word is smaranam. Smaranam, remembering. Yesya smaranamatrena. स्मरण ओके यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तमै विष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. Nice, ma'am. Good. यस्य We'll repeat. स्मरणमात्रेण 1 minute, ma'am. Yes, sir. Continue. यस्य Please repeat, sir. स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तमै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. Yes, sir. Sir, will you please tell Avikaraya and Yasya Smarana together? Yeah, Avitara. I'll tell you. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. Yes. Continue with Continue. Yasya. Yeah. Yasya Smarana. यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यात् नमस्तमै विमुच्यते नमस्तमै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. It is Namastasmai. नमस्तस्मै यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तमै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. Yes, sir. Amata ma'am, will you do 5 and 6 together? Avikaraya. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ओ यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. Yes, ma'am. Three of us, we all will do together 1 to 6. Okay. Shuklambaradharam Vishnum शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये
व्यासं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतातमोनितिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः हरिकाराय शुद्धाय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे विष्णवे सर्वजीवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तमै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। नेक्स्ट श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मा न शेषेण अगेन श्रुत्वा धर्मा न शेषेण पावनानि च सर्वशः श्रुत्वा धर्मा न शेषेण पावनानि च सर्वशः श्रुत्वा धर्मा न शेषेण पावनानि च सर्वशः श्री वैशंपायन श्रुत्वा धर्मा न शेषेण पावनानि च सर्वशः We'll go back to 6th and come back together till 7th. Okay. Yasya smaranam matrena janma samsara bandhanat vimuchyate namastasmai विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मा न शेषेण पावनानि च सर्वशः So this is first line of 7th. Maybe we should stop here. Or are you okay for second one? I have to start with Yasasya. We will finish the 2 lines also, ma'am. Okay. Yes. Okay, sorry. युधिष्ठिरः शान्तनवम् युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्य भाषत
भाषत श्रुत्वा धर्मानशेषेण श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्य भाषतः पाशतः sorry नोतः I am only sorry भाषत भाषत युधिष्ठिरः शान्तनवम् युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्य भाषत युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्य भाषत श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत पुनरेवाभ्यभाषत It is punareva abhyabhashata when we join punarevabhya. I'll read once, madam. Yes, sir, please. Yasya smarana matrena janma samsara bandhanat vimuchyate namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Sri Vaisampayana Uvacha Srutva Dharma Nasheshna Pavana Nasheshane Pavanani cha sarvashaha Udishtara Parvacham Shantanavam Yudhishthirah Shantanavam Punarevabhya Bhashata Punarevabhya Bhashata simple no Bhashata. Okay. Ma'am, you'll tell 6 and 7. Yes. Yasya smarana matrena janma samsara bandhanat vimuchyate namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Shri Vaishampayana Uvacha Shrudva Dharmana Sheshena Pavanani cha sarvasakha Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata. Yes, ma'am. Yudhishthira Shantanavam. Yes, ma'am. Yudhishthira Shantanavam
पुनरेवाभ्यभाषत. Okay, madam. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. We'll stop here. Or, Okay, okay, thank you.